बेबी। ये लो। क्या मैं इसे खोलने में तुम्हारी हेल्प कर दूं? लाओ। क्लैप करो। ये क्या है? टॉय है। क्यूट है। ये भी लो। ऐश्वर्या क्या है तुम्हारे पास में? दिखाओ जरा। वाओ, सो क्यूट। दो एक दो। एक आदित को दे दो। ये वाला आदित को दे दो। आदित को दे दो एक तो। किशन को दे दो। ठीक से पकड़ाओ। दे दो। बेबी पकड़ लो। वाह, तुम लोगों के पास में कितना प्यारा डॉल है। वेलकम बेटा। सब्सक्राइब। थैंक यू।